নমস্কার। ডিডি ত্রিপুরা আয়োজিত আজকের এই বিশেষ অনুষ্ঠানে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। এক বর্ণময় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ভারতরত্ন অটল বিহারী বাজপেয়ীজি, ভারতবর্ষের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী। তিনি 5 বছর প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বে থাকাকালীন ভারতবর্ষকে এক অগ্রগতির শীর্ষে পৌঁছে দিতে চেষ্টা করেছেন। তিনি আমাদের এক কাছে আদর্শ পুরুষ। তিনি শুধুমাত্র একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বই নন, একদিকে তিনি কবি, আরেকদিকে সুলেখকও বটে। আমাদের বর্তমান ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির কাছে তিনি একজন মহান পুরুষ, আর তাই তার জন্মদিনকে কেন্দ্র করে তিনি একটি বিশেষ ঘোষণা দিয়েছেন এই দিনটিকে নিয়ে, পালন করবার উদ্দেশ্যকে নিয়ে। আজ তার এই জন্মদিনে আমরা তার প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। আমাদের সাথে স্টুডিওতে যুক্ত রয়েছেন দুজন বিশেষজ্ঞ, যাদের কাছ থেকে আমরা তার জীবন নিয়ে, জীবনের নানা দিক নিয়ে বিভিন্ন কথা এবং আলোচনা শুনব। এই মুহূর্তে আমাদের সাথে স্টুডিওতে যুক্ত রয়েছেন ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর শ্রদ্ধেয় শ্রী মুনীন্দ্র মিশ্রাজি এবং রয়েছেন অ্যাডভোকেট তথা মহিলা কমিশনের ভাইস চেয়ারপারসন শ্রীমতী অস্মিতা বণিক। আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানে। প্রথমেই ম্যাডাম আপনার কাছে যাব, যে বিষয়টি জানতে চাইব যে ভারতবর্ষের এই জনসংঘে বাজপেয়ীজির যে অবদান রয়েছে সেই বিষয়টি যদি একটু আলোকপাত করেন। বলতে হয় আমাদের যুগাবতার অটল বিহারী বাজপেয়ীজি যার বিশেষত্ব হয়েছে হার না মানার অদম্য ইচ্ছাশক্তি, অটল সিদ্ধান্ত, অটল সংকল্প, অটল সিদ্ধান্ত, এবং সেটা উনি বাস্তবায়ন করতে একটা জেদ, অদম্য জেদ ভালো কিছু করার। তো উনি খুব বাল্যকালেই, প্রায় 1942 যখন ভারত ছাড়ো আন্দোলন চলছিল, ওনার বয়স ছিল মাত্র 16 বছর বয়স। সেই সময়েই উনি RSS রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সংস্পর্শে আসেন এবং সেখানে একজন সক্রিয় সদস্য হিসেবে কাজ করতেন। আমরা জানি ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ভারতের প্রথম ট্রেড কমার্স মিনিস্টার ছিলেন নেহরুজির ক্যাবিনেটে, কিন্তু উনি যখন দেখছিলেন যে জম্মু কাশ্মীর ভারতের একটা অনবদ্য একটা অগ্রগণী, মানে মুকুট শিরোমণি, কিন্তু এটাকে ভাগ করার একটা চক্রান্ত চলছে। শুধুমাত্র 2 নেশন হয়েছিল। আমরা জানি ভারত ভাগ, অখণ্ডতা খণ্ডিত হয়ে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছিলাম, তখনও আরেকটা চক্রান্ত চলছিল। এই উনি যখন একদম মধ্য গগনে ছিলেন ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, উনি সেই বিভাজনটা, বৈমাত্রিক সুলভ ব্যবহারটা ভারতের সাথে মেনে নিতে পারেননি। উনি 1951 সালে 21শে অক্টোবর উনি এখান থেকে বেরিয়ে, প্রথম নেহেরু ক্যাবিনেট থেকে বেরিয়ে এসে উনি জনসংঘের, ভারতীয় জনসংঘ যেটা আমরা বলি, RSS এর আরেক মূল আধার, যেটা একটা হিন্দুত্ববাদী সংগঠন, সেটার স্থাপনা করেন। এবং উনি যখন দেখছিলেন যে সেখানে উনি একমাত্র জুতো সেলাই তো চণ্ডীপাঠ সবটা ওনাকেই করতে হচ্ছিল, কিন্তু একটা প্রপার ওরিয়েন্টেশনের জন্য ওনার কিছু কার্যকর্তার প্রয়োজন, তখন উনি ডক্টর হ্যাডগোয়ার্গের কাছে, যিনি RSS এর প্রতিষ্ঠাতা, ওনার যে কর্ণধার ছিল তৎকালীন সময়ে গুরুজি, ওনাদের কাছে বলেছিল যে আমাদেরকে অন্তত 3 জন আমাদেরকে কার্যকর্তা দিন। তখন আমাদের অটল বিহারী বাজপেয়ীজি, আমাদের দীনদয়াল উপাধ্যায়জি, যিনি একাত্ম মানববাদের দ্রষ্টা শ্রেষ্ঠা, ওনাদের আরেকজন ওনাদেরকে দিয়েছিলেন, এবং ওনাদেরকে নিয়ে জনসংঘের উত্থান এবং রচনা হয়েছিল। আমরা যদি দেখি জনসংঘ চলাকালীন সময়ে এটা ভারত বিভাজন, ভারত স্বাধীনতা বলতে কি ভারত বিভাজিত হয়েই স্বাধীনতা পেয়েছিল। 1951 সালে যখন জনসংঘের রচনা হলো, তখন উনি 370, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি 370-র বিরোধিতা করে উনি জম্মু কাশ্মীর যাবেন। উনি পারমিট পাননি, কিন্তু বলেছিলেন আমি ভারতীয়, আমি যেতেই পারি। তখন ওনার সাথে কিন্তু সাথী ছিল অটল বিহারী বাজপেয়ীজিও ছিলেন, ওনার পথের সাথী। যখন উনি জম্মু কাশ্মীর ঢুকবেন, ইনার লাইন পারমিট
ক্রস করবে, Cross করবে, তখন হ্যাঁ। বাজপেয়ীজিকে বলেছিল তুমি দেশে ফিরে যাও, তোমার দেশের প্রয়োজন আছে। উনি তো বুঝেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি আমি নাও ফিরতে পারি, কিন্তু অটল বিহারী বাজপেয়ী দেশের অনেক প্রয়োজন আছে, ফিরতেই হবে দেশের প্রয়োজনে। অনেক, সেটা একটা হৃদয় বিদারক ঘটনা, কেউ কাউকে ছাড়তে চাননি, তথাপি অটল বিহারী বাজপেয়ীজিকে ফিরে আসতে হয়েছিল ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির অনুরোধ বা নির্দেশে। উনি ফিরে এসেছিলেন, কিন্তু ওনার যে শেষ বিদায়টা সেটাই তো আমরা জানি, উনি তো আর ফিরে আসেননি, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি আর ফিরে আসেননি, ওনার মৃতদেহটা এসেছিল। কিন্তু আমাদের অটল বিহারী বাজপেয়ীজি ওই তখনই সময়তে একটা সংকল্প নিয়েছিল যে আমার ভারতকে রাষ্ট্রপুরুষ, উনি ওনার একটা কবিতায়ও বলেছে ভারত একটা মাটির টুকরা না, এটা একটা জিতা জাগতা রাষ্ট্রপুরুষ, ভারত কা হার কন কন মে শঙ্কর হ্যায়, উনি বলেছিলেন। কারণ উনি দিব্য অনুভূতি যেটা পেয়েছিলেন, ওনার জন্ম হয়েছিল মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়র শহরে, ওনার মাতা অত্যন্ত একজন ভক্তিমতী রমণী ছিলেন, বাবাও একজন শিক্ষক ছিলেন। আমরা জানি উনি সেরকম শৃঙ্খলা পরায়ণ একটা পরিবার থেকে উঠে এসেছিলেন, ওনার রক্তে যেরকম দেশভক্তি ছিল, এবং উনি যে পরিবেশে বড় হয়েছেন যাদের সাহচর্য পেয়ে আজ অটল বিহারী বাজপেয়ী যে একটা ব্র্যান্ড, সো কল আমরা বলতে পারি ভারত রত্ন, পদ্মবিভূষণ, ভারত রাজনীতির গগনে যিনি একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র, আমরা ওনাকে পোল স্টার বলতে পারি, যার অক্ষয় কোনোদিন হবে না, যিনি অজাত শত্রু, যাকে নিয়ে বিরোধীরাও কোনোদিন কটাক্ষ করতে পারতেন না, হেসে হেসে কথা বলতেন সবার সাথে, বিরোধীদের সম্মান করতেন। উনি হিন্দিতে ভাষণ দিয়েছিলেন প্রথম জাতিসংঘে, চোখ বুঝে কথা বলতে পারতেন, যা বলতেন সব ফ্রম দ্য হার্ট, একজন পলিটিশিয়ান যে রাজনীতির একজন চাণক্য বলা হয় যাকে, কিন্তু যিনি দেখিয়ে গেছেন রাজনীতি বিষয়টা একটা মানবিক আঙ্গিকে করা হয়, একটা নতুন যুগের উদ্ভাবনা করেছিল অটল বিহারী বাজপেয়ী। ওনার জন্মদিন থেকে শুরু করে যদি আমরা 16ই আগস্ট 2018 যেদিন ওনার মহাপ্রয়াণ হয়েছিল, আপনি দেখবেন শেষটা কিন্তু ওনার কথাই হয়েছিল। উনি যেরকম ভারতের কন কন মে শঙ্কর বলা হয়েছিল, ওনার চিতাভস্ম কিন্তু সারা ভারতবর্ষের প্রতিটা নদীতে, আমরা বলি গঙ্গা তো এক জায়গায় আছে, সব নদীতে, আমাদের ত্রিপুরাতেও আমরা দেখেছি ওনার চিতাভস্ম কিন্তু বিসর্জিত হয়েছিল, সারা ভারতে বিলীন আছেন। সেই অবশ্যই সত্যি কথা যেটা বললেন, সারা ভারতবর্ষে তা বিলীন রয়েছে। আমরা আসবো ম্যাডাম আপনার কাছে আবারও। এবার স্যার আপনার কাছে जो विषय में आपसे जानना चाहेंगे कि उनका जो पॉलिटिकल फीलिंग्स है उनके बारे में पहले आपसे जानना चाहेंगे। जी, आज सुशासन दिवस है और आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है। मैं दोनों की शुभकामनाएं अपने दर्शकों को दूंगा। और आपने जो राजनीतिक उनके विचारों के बारे में कहा, तो मैं थोड़ा शुरुआत से करूंगा कि उनका कुछ बताया है मैडम ने कि उनका जन्म ग्वालियर में हुआ। ग्वालियर में जब जन्म हुआ 1924 में 25 दिसंबर, और बताते हैं वो उनकी माँ की कहानी बताते हैं कि उस समय डेट भी केवल इसलिए याद है कि उस दिन जब उनका जन्म रात में हुआ तो उस दिन चर्च के घंटे बज रहे थे। अच्छा। अब वो चर्च के घंटे, उनकी माँ ने ये बताया कि जब तुम्हारा जन्म हुआ तो चर्च के घंटे बज रहे थे, इसलिए वो डेट याद है कि वो 25 दिसंबर अच्छा। था। तो वहाँ जन्म हुआ और उस समय सिंधिया राजा का राज था, अंग्रेज का राज था, लेकिन वहाँ पे ग्वालियर में सिंधिया राजा का राज था। वहीं सिंधिया राजा के राज में उनके पिता शिक्षक थे, बहुत प्राइमरी मिडिल स्कूल पढ़ा रहे थे शिक्षक, वहाँ शिक्षक थे। परंतु जो संस्कार थे, उनका मूल रूप से उनका जो घर है वो आगरा जिले में बटेसर एक स्थान है, वहाँ के वो निवासी हैं और ग्वालियर में नौकरी करते थे उनके पिताजी। तो वो जो संस्कार उनको वहाँ बचपन में ग्वालियर में मिले, तो वो संस्कार उनके साथ जीवन भर रहे और उसी संस्कारों का एक हिस्सा था कि वो संघ के साथ जुड़े और संघ परिवार के साथ जुड़कर उन्होंने अपना एक राजनीतिक जो सफ़र है वो संघ परिवार के साथ शुरू किया। पहले पढ़ाई की और एक बात मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि अटल जी और उनके पिताजी वो दोनों कानपुर में डीएवी कॉलेज में एक साथ पढ़ाई कर रहे थे। अच्छा। वो उनके बड़े भाई, उनके पिताजी, अटल जी एमए राजनीति शास्त्र में कर रहे थे, उनके पिताजी एलएलबी कर रहे थे और उनके बड़े भाई भी वहाँ पढ़ाई कर रहे थे। तो एक ऐसा अवसर देखिए कि दो भाई और पिता एक साथ रह के पढ़ रहे थे, तो वो एक अद्भुत सा एक उनके बीच में जो एक विकास यात्रा है उनकी, वो
उससे नजर आती है कैसे एक साथ पूरे परिवार के साथ वो आगे बढ़े। मैंने अटल जी का जो उनके लाइफ में से शिक्षण ये जो सब हम लोगों को मिलता है, ये एक एग्जाम्पल है कि दोनों एक साथ पढ़ाई करके ये एग्जाम्पल बहुत माँ बाप बेटा एक साथ लोग सोचते हैं आज अगर आपके साथ आपकी मम्मी और आपके पिताजी को पढ़ने को बोल दिया जाए, उनको शर्म लगेगी, बोलेंगे कि अरे इस उम्र में क्या पढ़ेंगे, मेरे बच्चे के पढ़ने का दिन है, या आपको अपने बच्चे के साथ पढ़ना हो तो मुश्किल होता है। लेकिन उस जमाने में भी उन्होंने ये किया था। खैर उसके बाद वो पत्रकार बने और 3 पत्रिकाओं में पत्रकार के रूप में उन्होंने कार्य किया और बड़े अच्छे पत्रकार थे। उसके बाद जब वो जो तीनों पत्रिकाएं थी लगभग बंद हो गई तो उन्होंने पूरी तरह से अपने आप को राजनीति में समर्पित कर दिया और 1951 में जनसंघ की स्थापना के साथ उसके साथ जुड़ गए। उसके पहले उनको जैसा कि अभी बताया कि इनके साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के साथ जोड़ दिया गया था, संघ द्वारा भेज दिया गया था कि आप उनके साथ काम करेंगे। और फिर बाद में जनसंघ की स्थापना के साथ 62 में पहला तो चुनाव 52 में हुआ, दूसरा 57 में हुआ। तो 57 में जो चुनाव हुआ था उनको जनसंघ ने उनको 3 जगह से चुनाव लड़ने के लिए कह दिया कि मथुरा से, लखनऊ से और आप बलरामपुर से चुनाव लड़िए। बड़ी अलग सी स्थितियां उस समय के चुनाव की है। अटल जी जो चर्चा करते हैं कि कैसे वो जीप में चुनाव प्रचार, उनको एक जीप मिली हुई थी पार्टी की तरफ से, जनसंघ की तरफ से, उस जीप में चुनाव प्रचार करते थे तो कई बार कीचड़ में जीप बंद हो जाती थी तो गाड़ी धक्का लगा, खुद प्रत्याशी थे और गाड़ी का धक्का लगाकर और उसको वो करते थे। उस समय उन्होंने उसका वर्णन किया कि उनकी पहला चुनाव की जो स्थिति थी, उनका एक जगह से जमानत जब्त हुई, एक जगह से हारे, लेकिन बलरामपुर से जीते। वो एक शुरुआत थी एक भारत के भावी नेता का, जिसका बाद उसमें जिक्र किया था नेहरू जी ने। वो बहुत अच्छा बोलते थे अटल जी के बोलने का कोई मतलब उस समय में भी बराबरी नहीं थी, जबकि वो पहली बार के सांसद थे और बहुत बड़े नेता के रूप में नहीं थे, लेकिन फिर भी जब भी बोलने का मौका मिलता था तो बहुत बढ़िया बोलते थे। तो नेहरू जी भी उनसे बड़े प्रभावित रहते थे और उनके बोलने पे बोला था उन्होंने कि ये लड़का एक दिन जरूर भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। और हम देखे हैं कि वो एक बार नहीं 3 बार प्रधानमंत्री बने। 13 दिन के प्रधानमंत्री रहे, 13 महीने के प्रधानमंत्री रहे और फिर 4 साल 6 महीने के प्रधानमंत्री रहे। तो इस बार 3 बार हमने प्रधानमंत्री में देखा। लेकिन हाँ, जहाँ तक विचारधारा का प्रश्न है तो अटल जी अपनी जो पार्टी की विचारधारा है उसमें हमेशा उदारवाद का चेहरा रहे। वो कभी भी किसी चीज में बहुत कठोर और किसी भी चीज में जब तक सबको समावेशी न हो जाए, सबके साथ मिलजुल कर स्थिति न बने, तो वो समर्थक नहीं होते थे। वो हर जहां तक कि पार्टी ने जो भी आंदोलन किए, जो भी बड़े आंदोलन किए, उन आंदोलनों में भी उन्होंने प्रयास यही किया कि वो सामंजस्यपूर्ण स्थिति में रहें। तो वो हमेशा पहले जनसंघ रहा, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी जनता पार्टी के टूटने पे, तो वो उसके उदारवादी चेहरे के रूप में ही हम सबके सामने आए और अंत तक, यहाँ तक कि उनके उस उदारवादी चेहरे को लेकर कई सारे बातें उठती थी, लेकिन वो कभी इन सब चीज़ों की चिंता नहीं करते थे। और वो बोलते थे ना कि बिल्कुल प्रसन्न मन से अपने वही कवि हृदयी अटल बिहारी वाजपेयी अपने विचारों को रखते थे। एकदम सर, जो बात आपने कहा इस जो उदारवादी उनका भावना थी, तो इसे हम देखा जाए तो उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी, जो सारे काम पे देखा जाए तो एकदम अटल रहते थे। जो काज उनको मन में ठहर जाता ये करना ही है तो वो करके दिखा देते। बहुत अच्छा सर, हम लोग फिर आएंगे आपके पास। ম্যাডাম, এবারে আপনার কাছে যে বিষয়টি যাবো, স্যার কিছুটা বলেছেন, তাও এরপরও আপনার জীবন ও শিক্ষা নিয়ে কিছুটা আলোকপাত যদি করেন। অটল বিহারী বাজপেয়ী মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রে জন্ম ওনার। মা দেবী কৃষ্ণা বাজপেয়ী, বাবা হয়েছেন কৃষ্ণ বিহারী বাজপেয়ী জি। ওনার স্কুল জীবনটা শুরু হয়েছিল সরস্বতী শিশু মন্দির থেকে। তারপর উনি এভিএম স্কুলে কিছুটা সময় অধ্যয়ন করেছেন। আমরা যদি ওনার একটা বিশেষ দিক দেখি যে উনি এত ভালো দার্শনিক, কবি, সাহিত্যিক, 51 অটল কবিতায় এরকম একটা সংকলন আছে,
যে উনি এত ভালো কবিতা লিখতেন এবং ওনার কবিতাটা স্বামীজি মহারাজ যে বিবেকানন্দ আমরা বলি স্বামীজি, হ্যাঁ। বিবেকানন্দ, স্বামীজির ভাবধারা এবং অটলজির ভাবধারা, ওনারা জীবন দর্শনে যা লিখেছেন, ওনার ছন্দ আকারে খুব ছোট করে প্রিসাইজলি উনি লিখতে পারতেন। অটল বিহারীজির কবিতাগুলি ওনার জীবন দর্শন, ভাবাদর্শ। কেউ যদি মনে করে আমি সত্যি রিফাইন্ড ওয়েতে পলিটিশিয়ান হব, তাদের একমাত্র উচিত অটল বিহারী বাজপেয়ীর কবিতাগুলি পড়া। বাহ, এটা কিন্তু মানে দিস আর ভেরি কোর ফ্রম হিজ হার্ট। উনি চোখ বন্ধ করে বক্তৃতা দিতেন, আমরা জানি। তো ওনার কবিতাগুলি যদি আমরা পড়ি, আমরা আয়না যেন আয়না দেখছি সেরকম আমরা বুঝতে পারি। মানে তার ভেতরে যে ভাবটুকু, বিষয়টার পুরোটাই ছিল, উনি কবিতার আকারে তুলে আকারে ধরবার লিখতে প্রয়াস করে পারতেন। গেছেন। এটা একটা বিশেষ দিক হ্যাঁ, ওনার। হ্যাঁ। তো এরপরে উনি কেন এত ভালো লিখতে পারেন? দেখুন, আমরা জানি যারা ইংলিশ অনার্স পড়ে ওদেরকে খুব বিদ্বজন বলা হয়, কিন্তু অটল বিহারী বাজপেয়ী যে এরকম একজন ব্যক্তিত্ব যিনি হিন্দি, হ্যাঁ, সংস্কৃত একদম। এবং আমরা ইংলিশ, এই তিনটা সাহিত্য নিয়ে উনি বিয়ে করেছিলেন। ভিক্টোরিয়া ডিগ্রি থেকে উনি গ্রাজুয়েশন নিয়েছিলেন। পরে উনি এমএ করেছিলেন পলিটিক্যাল সায়েন্সে। ওনার এই হচ্ছে স্কুল জীবন। উনি সারা জীবনই কিছু না কিছু লিখতেন এবং যা উনি ডায়েরিও লিখতেন। ওনার যা মনে আসতো উনি ডায়েরিতে লিখে রাখতেন। তারপর আমরা যদি দেখি ওনার রাজনীতিতে প্রবেশ, এটা ওনার বাল্যকালে বলা হয় উনি খুব নটখট ছিল, খুব চনমনে ছিল, এক জায়গায় গো ধরে বসে থাকতো না এবং উনি সবসময় রোলিং স্টোনের মতো সবসময় মানে কিছু না কিছু করতেন, কাজে ব্যস্ত হ্যাঁ, থাকতেন, কিছু না কিছুর মধ্যে কাজে, ইনভলভ করে ব্যস্ত রাখতেন নিজেকে। থাকতেন নিজেকে। এরপর যদি আমরা দেখি ওনার রাজনীতিতে প্রবেশ, আর্য সমাজ তখন একটা খুব একটা পন্থা ছিল ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের। উনি গোয়ালিয়রের যুব শাখার মানে এটাতে যুক্ত হন, আর্য কুমার সভায় যোগদান করেন এবং 1944 সনে 1944-এ উনি ওইখানে জিএস সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। আচ্ছা। যদিও আরএসএস তৎকালীন সময়ে বলেছিল আমরা ভারত ছাড় আন্দোলনে আমরা যোগদান করব না, কিন্তু অটল বিহারী বাজপেয়ীজি এবং ওনার ভাই প্রেমজি ওনারা এটাতে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং সেই জন্য ওনাদেরকে জেল খাটতে হয়েছিল। প্রায় 24 দিনের ওনাদেরকে জেল খাটতে হয়েছিল সেই ভারত ছাড়ো আন্দোলনে যোগদান করার জন্য। তারপর আমরা যদি দেখি ওনার স্বাধীনতায় ওনার এই ভূমিকা ছিল। তারপর উনি কিন্তু চিরকাল মানে বন্ধ দশার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য উনি সাহিত্য, সাংবাদিকতা, নির্ভীক সাংবাদিক ছিলেন। উনি আরএসএস এ যোগদান করেন 1942-এ। 1947 সনে ওনাকে প্রচারকের দায়িত্ব নিয়ে উত্তরপ্রদেশ পাঠানো হয়। উনি উত্তরপ্রদেশে গিয়ে আমাদের এই যে আমাদের একাত্ম মানববাদের দ্রষ্টা আমাদের দীনদয়াল উপাধ্যায়জি ওনার সংস্পর্শে আসেন এবং সেখানে রাষ্ট্রধর্ম একটা হিন্দি মাসিক পত্রিকা সেটার দায়িত্ব পালন করেন। পঞ্চজনিয়া একটা হিন্দি সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন এবং দৈনিক স্বদেশ, এবং আমরা আরেকটা জানি বীর অর্জুন পত্রিকায় উনি কাজ শুরু করেন। লেখালেখির কাজ দিয়েই অটলজি শুরু করেছিলেন ওনার রাজনৈতিক জীবন। পরে আমরা দেখতে পাই 1980 যখন এমার্জেন্সি হয়েছিল, আরএসএস ব্যান্ড হয়েছিল, একটা অতি অপ্রিয় সত্যি কথা, অটল বিহারী বাজপেয়ীজি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরে উনি একটা দুঃখ প্রকাশ করে গেছেন যে উনি একটা বটেশ্বর জঙ্গিদের অনুষ্ঠানে অংশ নেননি বলে উনি একটা লিখিত বক্তৃতা দেওয়া হয়েছিল। এটা নিয়ে ওনাকে কটাক্ষ করা হতো, কিন্তু পরে এটা উনি খণ্ডন করেছেন এবং উনি বলেছিলেন যে আমি জঙ্গি কোনো সংগঠনের কোনো অনুষ্ঠানে যোগদান করব না। সেই জন্য কিন্তু উনি পরে নিজের আত্মসপক্ষে না, এই যে ওনার বিরুদ্ধে যে একটা কথা উঠতো যে উনি বটেশ্বর এখানে লিখিত বক্তব্য, সেটার কিন্তু উনি স্পষ্টীকরণ দিয়ে গেছেন। আর আমরা জানি সো কল্ড ওনার রাজনৈতিক লাইফে আমরা সর্বশিক্ষা, এখন যে আমরা সর্বশিক্ষা মিশন, অটল জলধারা যেটা জল জীবন মিশন, এবং প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনা, উনি যখন প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন তখন কিন্তু এগুলো রচনা করে গেছেন। উনি বার্ধক্যজনিত কারণে উনি মহাপ্রয়াণ হয়েছে, কিন্তু আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি সেগুলি সফল বাস্তবায়ন করছে। প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনা, যেটা কানেক্টিভিটি, একদম গ্রামের থেকে একদম প্রত্যন্ত গ্রামে সড়ক পৌঁছে গেছে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার এত সম্প্রসারণ, এটা ওনারই অবদান। আরেকটা যেটা ওনার বিশেষ দিক, এটা না বললেই না হয়, যে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যেটা আদর্শ বলা হয় যে 3 সমন্ত্র, সংবাদ, স্বভাব এবং সদাচার, এটা কিন্তু অটল বিহারী বাজপেয়ীজি নিজের জীবন দিয়ে এটা দেখিয়ে গেছেন এবং রচনা করে গেছেন। আর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ওয়ার্ক করতে গেলে 3টা নিয়ম, নীতি এবং নিয়ত,
এটা কিন্তু অটলজি সারা জীবনে দেখিয়ে গেছে। দেখেছি। আসলে ম্যাডাম দেখতে গেলে দেখা যায় যে এমন একজন মানুষ ছিলেন যিনি মানে যার জীবনটা যদি আমরা সঠিকভাবে পর্যালোচনা করি তাহলে বোধহয় আমাদের জীবনে এগিয়ে যাওয়ার পথটা অনেক অনেক বেশি সুগম হয়ে যায়। আমরা বড় তো হবই, এর আগে আমরা প্রত্যেকে ভালো মানুষ হতে পারবো। একদম, আমরা আবারও আসবো আপনার কাছে। স্যার, आपके साथ अभी जो प्रश्न लेके जाऊंगी जो है हम ऐसे देखते हैं जो वो जब प्रधानमंत्री थे, देश के प्रधानमंत्री, ऐसे 4 साल 6 महीने तक वो प्रधानमंत्री के दायित्व उनके पास थे। 3 बार रहे। हाँ, 3 बार रहे। तो उस पीरियड के बारे में कह रही हूँ, लगभग 5 साल जब होना थे, इस पीरियड के समय उनका जो कार्यक्रम, उन्हें काम बहुत चले, हाँ, उपलब्धियां, उनका जो फीलिंग्स है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, सबसे बड़ी चीज तो यही है कि हम प्रधानमंत्री के रूप में अटल जी को किस रूप में पाए, क्योंकि नेता के रूप में तो उनके विचारों को हम पाते हैं, परंतु उनके कामों को जो देखने का अवसर पूरे देश को मिला वो 1996 में 13 दिन के लिए, फिर 1998 में 13 महीने के लिए, फिर 1999 में 4 साल 6 महीने के लिए। तो ये पूरी अवधि में हम उनके कामों को जब देखें तो सबसे बड़ी चीज ये है कि सबसे पहला उनका जो अद्भुत कार्य था वो था पोखरण का विस्फोट। कहते हैं कि अगर आपको मजबूत रहना है, मजबूत बनना है, मजबूत दिखना है तो पहले अपने आप को मजबूत बनाना होगा। आप बातों से मजबूती लाख वो कर दीजिए, जब तक आप अपने को मजबूत नहीं दिखाएंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या जो भी शत्रु देश हैं वो आपको कभी भी अपने तुलना में नहीं देखेंगे। अटल जी ने वही था, उसके पहले भी लोगों का प्रयास था कि इस जो पोखरण परमाणु विस्फोट है उसको किया जाए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का डर और ये सब हिचक लोगों को उसके लिए तैयार नहीं होने दे रही थी, परंतु वो अटल जी का साहस था। उन्होंने परमाणु परीक्षण किया और आप आश्चर्य करेंगे अमेरिका ने पूरे अपने 2 सैटेलाइट केवल उसी एरिया में लगाए हुए थे। अच्छा। कि वो देखें कि कैसे परमाणु परीक्षण तो नहीं होगा, क्योंकि थोड़ी थोड़ी महक मिल जाती है कि कुछ कर सकते हैं ऐसा। तो अमेरिका के उस प्रयास के बावजूद अमेरिका को भनक तक नहीं लगी, CIA को भनक तक नहीं लगी और भारत ने परमाणु परीक्षण कर लिया। तो वो तो एक अद्भुत था और आज उसी परमाणु परीक्षण का असर है कि हम देख रहे हैं कि भारत कुछ समय जरूर 4-5 साल भारत को कई सारे प्रतिबंध झेलने पड़े, अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी नहीं मिली, लेकिन उस सबसे उबर के भारत तकनीकी रूप में अपने को सक्षम बनाने में सफल हुआ। दूसरी चीज है, आप ये देखेंगे कि भारत जो है जल की लड़ाई, कहते हैं कि आने वाला समय जल पे लड़ाई का है, और हम सब देख रहे हैं कि नदियां सूख रही हैं, नदियों में पानी नहीं रहता, और खेती में जो नीचे का जल था, भूजल था, वो कम होता जा रहा है, सबको नदियों का पानी चाहिए। तो कावेरी नदी जो थी वो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में बहुत लंबे समय से विवाद का कारण है, और सचमुच में आप आश्चर्य करेंगे वो विवाद जब भी उठता था तो पूरा देश एक प्रकार से उलझ सा जाता था कि करे तो क्या करे। अगर पानी कर्नाटक नहीं दे रहा है तो तमिलनाडु में किसान भूखे मर रहे हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं। अगर पानी देने को कर्नाटक तैयार हो रहा है तो कर्नाटक वाले किसान वो हो रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में समझौता कराना एक स्टेट्समैन का जो काम होता है वो कराने में सफलता पाई थी अटल बिहारी वाजपेयी ने। अटल बिहारी वाजपेयी वहां समझौता तो कराए ही कराए, लेकिन उन्होंने इस चीज को समझा कि भविष्य जो है वो पानी को संरक्षित करने से ही सुरक्षित होगा। इसीलिए उन्होंने जो नदियों को जोड़ो ये एक योजना बनाई और नदियों को जोड़ने के लिए एक कार्यबल बनाया। उसकी अध्यक्षता सुरेश प्रभु जी को दी। हम सब जानते हैं बहुत ही सक्षम वो रहे हैं। तो उन्होंने नदियों को जोड़ने, अब आप सोचिए ब्रह्मपुत्र नदी का पानी बहता है, चीन से आता है, भारत में आता है और बहकर बांग्लादेश होते हुए वो चला जाता है और वो जाके पूरा हमारे उपयोग में बहुत कम आ पाता है। लेकिन वहीं आप मध्य भारत में देखिए, राजस्थान में देखिए, हमेशा सूखा बना रहता है। इस सूखा और इसके बीच में सामंजस्य के लिए पानियों को, नदियों को जोड़ना होगा। जहां ज्यादा पानी है वहां, जहां सूखी हो रही नदी वहां पर पानी पहुंचे। तो
तो नदियों की जोड़ने की योजना बनाई। इन्होंने अभी बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, मतलब गांवों तक विकास को पहुंचना। विकास शहरों में सबके लिए पहुंचता है, सब कोई शहरों में विकास देखते हैं, लेकिन गांवों तक नहीं पहुंचता। उस गांवों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना बनाई और उस पर कार्यान्वयन किया। और उन्होंने वही नहीं, एक जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, सड़क योजना बनाई, जिसमें हम देखते हैं सिलचर से लेके गुजरात तक और उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेके दक्षिण में कन्याकुमारी तक पूरी एक शानदार सड़कों का जाल पूरे भारत में बिछाने का उन्होंने योजना को कार्यान्वित किया। आज देख रहे हैं, आज ऐसी जो हाई लेवल की सड़कें हैं कि जो सच कहें तो पश्चिमी देशों में उन सड़कों की, मतलब पश्चिमी देशों की सड़कों से कहीं बेहतर सड़कें भारत में हुई, उसमें योगदान विशेष रूप से अटल जी की इन योजनाओं का रहा है। और अभी कुछ और चीजें मैं उनसे बोलना चाहूंगा उनके बारे में, क्योंकि उनकी योजनाएं तो बहुत सारी रही हैं। उन्होंने टेलीकॉम नीति, आज हम बहुत सस्ते मोबाइल में बात कर रहे हैं। आज सच कहें तो कल्पना नहीं कर सकते थे 10 साल पहले कि आप विदेश में बात करना हो, आप लगभग फ्री में बात कर रहे हैं। जैसे आप व्हाट्सएप कॉल करते हैं, आज आप फ्री में बात कर रहे हैं, यहाँ से बैठ के हम कहीं भी बात कर रहे हैं। तो पहले क्या था कि भारतीय विदेश संचार निगम लिमिटेड, उसका एक छत्र अधिकार था और इसके कारण से रेट डाउन नहीं होता, क्योंकि उसमें जब तक प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, एक कंपटीशन नहीं होगा, रेट डाउन नहीं होता। आज हम देख रहे हैं कई सारी कंपनियां आई और रेट होके ऐसा हो गया कि पता चल रहा है कि एक गांव का गरीब मजदूर भी अपने 100 रुपए का वो कर रिचार्ज करा के और मोबाइल में पूरे महीने भर बात कर रहा है। तो और उसके अलावा जो उनका सबसे बड़ा एक योगदानों में एक रहा है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान अटल जी लाए और अटल जी का ही सपना था, और उन्होंने ही स्कूल चले हम, ये जो टैग लाइन है ये अटल जी की ही दी हुई है, स्कूल चले हम। और सर्व शिक्षा अभियान के कारण से जो भारत का बच्चों का स्कूल छोड़ने का जो वो था, वो 40% हुआ करता था 2000 में, और वो 2004 में वो 10% में डाउन हो गया। तो सर्व शिक्षा अभियान ने एक बिल्कुल अद्भुत काम किया था हमारे लिए। और उन्होंने जो उत्तर पूर्व का मंत्रालय है, पूर्वोत्तर मंत्रालय हम जानते हैं शिलांग में है, शिलांग में उसका एक कार्यालय बाद में स्थापित हुआ। तो पूर्वोत्तर के लिए एक अलग मंत्रालय किया। हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के जो 8 स्टेट हैं वो बहुत पिछड़े हुआ करते थे और हमेशा उनको शिकायत रहती थी कि दिल्ली में हमारा सुनने वाला कोई नहीं है। और अटल जी ने इसको सबसे प्राथमिकता दी और उसी प्राथमिकता का असर है कि आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट रूप से हर मंत्रियों को कहा है कि आपको पूर्वोत्तर में निश्चित रूप से हर महीने जाना है, हर 3 महीने में हर मंत्री को जाना है। तो ये स्थिति हमारे पूर्वोत्तर के लिए बहुत विशेष रही। एक्चुअली सर देखा जाए तो ऐसे उनका जो भावना थी पूरे देश को आगे ले जाने के लिए, सारे ये हमें खुश की बात है जे इस समय हमारे जी माननीय प्रधानमंत्री जी है नरेंद्र मोदी जी, ये सारे काम को कैसे हम आगे ले जाए उसका पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। ठीक है मैडम, এবারে আপনার কাছে জানতে চাইবো যে এই স্বাধীনতা সংগ্রামে তার যে ভাবনা সেটা যদি আমরা একটু ছোট করে শুনি। স্বাধীনতা সংগ্রামে আমরা দেখেছি যে উনি ভারত ছাড়ো আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন, পরে জনসংঘের উনি প্রেসিডেন্ট ছিলেন, সেই সময় মানে নিরন্তর নিরলস কাজ করে গেছেন। এবং ভারত যখন স্বাধীনতা প্রাপ্তি হয়েছে, ভারতের স্বাধীনতার প্রাপ্তির পরে উনি জনসংঘের অ্যাক্টিভ মেম্বার, এর আগে উনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সাথে যুক্ত ছিলেন এবং আজীবন উনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের যে আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ওনার কর্মজীবন, রাজনৈতিক জীবন, ব্যক্তিগত জীবন চালিয়েছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে বলা হয় উনি একমাত্র একটা ট্রেন্ড শুরু করেছিলেন যে তন মন ধন দিয়ে, 3টা জিনিস দিয়েই উনি রাষ্ট্রের সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। এবং ওনাকে যখন একদিন বলেছিল একজন ওনার বন্ধুস্থানীয় একটা লোক যে অটলজি আপনি এত একজন বিদগ্ধ ব্যক্তি, আপনি বিয়ে থা করলেন না কেন, তখন উনি বলেছিল আমার তো একটা মন, মেরা এক দিল হ্যায়, মেয়ে দিল তো মেরা দেশ কো দে দিল। তো একটা মন যখন আমি দেশ, দেখুন ওনার মধ্যে কতটা পিউরিটি ছিল, যেই কাজটা করতেন উনি সত্যনিষ্ঠা, আদর্শ, সততার সাথে করতেন। উনি বলেছে আমার মনটাই আমি দেশকে দিয়ে দিয়েছি। আজকে আমরা যারা বলি যে ভাজপা পরিবার, ভারতীয় জনতা পার্টিকে বলা হয় যে পরিবার, ভাজপা পরিবার, আমরা
পরিবারতন্ত্রে বিশ্বাস করি না না, কিন্তু এখানে যারা কার্যকর্তা এরা সবাই দেবতুল্য কার্যকর্তা এবং প্রত্যেকের মধ্যে একটা ভ্রাতৃত্ব বন্ধন, যে আমরা এক পরিবারের, এই যে স্পিরিটটা এটা কিন্তু ওনার কাছ থেকে এসছে। দেখুন একটা সুন্দর বিষয় যে উনি নিজে বিয়ে করেননি, কিন্তু উনি কিন্তু অ্যাডাপ্ট নিয়েছিলেন। Adopt করেছিলেন, নমিতা ভট্টাচার্য ওনার অ্যাডাপ্টেড ডটার, ওনার এক বান্ধবী অকাল প্রয়াণ হয়েছিল, ওনার বান্ধবী রাজকুমারী কাউল এবং ওনার হাজব্যান্ড BN কাউল, দুজনের অকাল প্রয়াণ হয়েছে। কি সুন্দর দেখুন যে পরকে আপন করে নিতে পারে। অটল বিহারী বাজপেয়ীজির কাছে পর বলে কিছু ছিল না, উনি এত সুন্দর করে মেয়েটাকে নিজের বলতে গেলে নিজের স্নেহাধন্যা করে রেখেছেন এবং আজীবন সাথী ছিলেন, মেয়েকে বিয়ে থাও দিয়েছেন। উনি মেয়েটাকে যা যা করণীয় আছে পিতা হিসেবে যা যা করণীয় উনি সব কর্তব্য পালন করেছেন। এটা ওনার পরিবার। এবং আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি যদি বিশ্বের মধ্যে একটা সর্ববৃহৎ রাষ্ট্রবাদী দল হয়ে থাকে, সেটার রচনা তো সংরচনা ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, কিন্তু জনসংঘের থেকে স্পিরিট থেকে নিয়ে 6 এপ্রিল 1980-তে অটল বিহারী বাজপেয়ীজি কিন্তু ফাউন্ডার। এই যে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা অটল বিহারী বাজপেয়ীজি, ওনার একটা অনেক বড় গুণ ছিল যে ওনাকে কেউ যদি তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতো, উনি একটা পজিটিভ স্পিরিটে নিত। উনি যখন প্রথমবারের জন্য নির্বাচিত হয়েছিলেন এমপি, আমরা জানি উনি 12 বারের সাংসদ, 10 বার উনি লোকসভা থেকে আর 2 বার রাজ্যসভা থেকে মনোনীত হয়েছেন। সত্যি অভাবনীয়। উনি যখন প্রথমবার পার্লামেন্টে গেছে, ওনাকে দেখে বিরোধীরা, কংগ্রেস তখন তো কংগ্রেসেরই মেজরিটি ছিল, বিরোধিতা করে হাস্য তাচ্ছিল্য করে বলছিল যে একটা লোক মরে গেলে ভারতবর্ষে কান্ধা দিতে, আমরা যে শ্মশানে নিয়ে যাই কান্ধা দিতেও চারদিকে 4টা খুঁটি লাগে, তোমার তো একটা লোক মরলে তোমার 3টা এমপি, তুমি কি করে যাবে? অটল বিহারী সেদিন ওই পবিত্র সংসদে মানে সংসদ ভবনে দাঁড়িয়ে বলেছিল, আজ আমাকে নিয়ে হাসছো, কোনো একদিন এরকম আসবে যে আমরা একক সংখ্যাগরিষ্ঠতায় আমরা। আজকে কিন্তু দেখুন ওনার যে বাক্য ব্রহ্ম, ওনার বাক্য কিন্তু আজকে সত্যি অমৃতবাণী হয়েছে। 303 একক সংখ্যাগরিষ্ঠতায় আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার গঠন করেছে। হাল মানে উনি হাল ছাড়বেন না এবং পাল ছিঁড়ে গেলে উনি শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম করে যাবেন। সেই অদম্য ইচ্ছা শক্তি, জিলনেস, পজিটিভিটি টুয়ার্ডস লাইফ, এটাই অটল বিহারী বাজপেয়ী। সেটাই যেটি বললেন ম্যাডাম, যে তান মান ধান, 3টে দিয়ে উনি মনে প্রাণে এইভাবে দেশের জন্য কাজ করে গেছেন। সেটা অবশ্যই আমাদের বর্তমান সময়ে যারা রয়েছি আমরা সকলেরই তা শিক্ষণীয়। ভীষণ ভালো লাগলো ম্যাডাম। স্যার हमारा वक्त खत्म होने को है, थोड़ा वक्त हाथों से हम बंद है सभी, तो एकदम जिस बारे में पहले मैं कहती थी, जो उनकी जो पोएट, उनका कविता, तो इस बारे में हम कुछ सुनना चाहेंगे और आपसे अनुरोध है एक पोएम अगर जी। वो अत्यंत कवि हृदय थे और स्वभाव से ही कवि थे। वो बहुत कोमल हृदय के थे और बड़े चुटीली बात करते थे। उनका हाजिर जवाब बहुत थे। अटल जी, मुझे याद है कि एक जगह मैंने उनके बारे में पढ़ा था कि जैसे कोई कुछ बोले तो छटाक से तत्काल जवाब। सबसे पहले जब वो नए नए सांसद थे, नेहरू जी ने उनकी पार्टी की जनसंघ की बुराई कर दी, तो उन्होंने नेहरू जी को ही वहीं पर कहा, पंडित जी आप शीर्षासन करते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उल्टा होके मेरी पार्टी को मत देखिए। मतलब आप देखना है तो सीधे रूप में देखिए। तो इतना उनका वो था। आपको एक बहुत बढ़िया एक क्षण बताता हूँ कि उनके जो सरकार थी, 13 महीने की सरकार थी, उसमें ममता बनर्जी भी उनके साथ थी। और ममता बनर्जी के साथ समस्या ये था कि बहुत जल्दी जल्दी नाराज हो जाती थी। तो जब वो नाराज हो जाती थी तो अटल जी बार बार उनको मनाने भेजते थे, तो किसी न किसी को कि भाई को मना के रखें। तो एक बार ऐसे ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े और ममता जी नाराज हो गई। तो अटल जी ने फिर जॉर्ज फर्नांडिस जी को भेजा कि जाओ भाई मना लो। वो मिली ही नहीं। जब मिली नहीं, जॉर्ज जी लौट के गए, तो अटल जी दूसरे तीसरे दिन पहुंच गए कलकत्ता प्रधानमंत्री होके, और जाके उनकी माँ के पास गए, माँ के पैर छुए ममता जी के, बोले माता जी आपकी बेटी बहुत परेशान करती है। तो उसके बाद से ममता जी ने कभी भी अटल जी को के साथ उतने नखरे नहीं किए जैसे उनकी आदत रही। बहुत कैजुअली ये बात बिल्कुल बिल्कुल बहुत सरल से, और बहुत सारी कई सारी चीजों में जो बोले ना इतनी स्पष्टवादी थे। एक बार पदयात्रा चल रही थी, तो बोले कि किसी ने बोला कि अटल जी ये पदयात्रा कब तक चलेगी? बोले जब तक पद नहीं मिलेगी तब तक यात्रा चलती रहेगी। तो इतना स्पष्ट बात हर कोई नहीं कहते थे। अब आपने कविता की बात कही, मैं उनकी कविता है, 2 अनुभूतियों के बारे में कहा है उन्होंने।
पहली अनुभूति तो थी कि मैं गीत नहीं गाता हूँ। तो वो क्यों गीत नहीं गाते हैं उस पर सुनिए। गीत नहीं गाता हूँ, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं पाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। पीठ में छुरी सा चांद, राहु गया रेखा फांद, मुक्ति के क्षणों में बार बार बंध जाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। मतलब क्यों गीत गाने का मन नहीं होता, ये अटल जी ने कहा। लेकिन वहीं पे दूसरी अनुभूति भी है कि गीत क्यों गाता हूँ। तो बोलते हैं गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिम की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए सपनों को कौन सुने सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ये जो गीत है, हार नहीं ठानूंगा, रार नहीं मानूंगा, वो उनके चरित्र को दिखाता रहा है। और एक और उनका बहुत प्रसिद्ध गीत है, बस वो मैं सुनाना चाहूंगा। एक दो लाइन, हाँ। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, हास्य रुदन में तूफानों में, अगर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में वीरानों में, अपमानों में सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। वाह, बहुत अच्छा। गीत नहीं गाता हूँ पर गीत नया गाता हूँ। बहुत अच्छा, ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকে, এতক্ষণ আপনারা আমাদের সাথে ছিলেন। ধন্যবাদ স্যার, आपको भी इतने वक्त हमारे साथ आपने गुजारे। আসলে অটল বিহারী বাজপেয়ীজির যে জীবন দর্শন তা আলোচনা করতে গেলে এই অল্প সময়ের মধ্যে আমরা হয়তো মানে একটি গোটা সমুদ্রের এক গন্টুস জলও আমরা গ্রহণ করতে পারি না, এই এক বিশাল সমুদ্র। যাই হোক, এতক্ষণ ধরে যে আলোচনা আমাদের বিশেষজ্ঞরা করলেন, অবশ্যই আমার মতো আপনারাও ঋদ্ধ হয়েছেন, এ কথা হয়তো বা সত্য। আমরা জানি তার এই জীবন দর্শন আলোচনা ও পর্যালোচনা যদি আরও আমরা বেশি বেশি করে করি, তাহলে আমরা দেশের অগ্রগতির দিকে আরও অনেক দূর নিজেদের এগিয়ে যেতে পারব। যাই হোক, তার এই বিশেষ দিনে তার প্রতি অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানটি আমরা এই মুহূর্তে শেষ করছি। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। নমস্কার।